J'apprends le français. Bonjour. Nous avons vu deux conversations téléphoniques. La première entre Yacine et Julien et la deuxième entre Assia et Lisa. Aujourd'hui, غادي تكونوا شفتوهم وعاودتوا يعني vous êtes prêts pour la rencontre d'aujourd'hui. كيف لاحظتوا كانوا كثير ديال نقاط التشابه بيناتهم بمعنى كانوا دي فراس متشابهين à 100% وكانوا دي فراس متشابهين مي ماشي à 100%. غادي نشوفوا واحد لو بوين نوضحوه. لو بوين هو النقطة. Écoutez et répétez. Le point. Très bien. كيف ما تعودنا كننبهكم لو جونغ لانه سبب عدد الاخطاء اللي كيوقعوا فيها المتعلمين ديال لا لانغ فرونسيز. راكم فهمتوا اليوم مع كثير من الامثله. Alors le point est masculin en français. Le point et النقطه est féminin en arabe. نركزوا على هذه المساله مزيان منين نستعملوا هذا لو مو. Le point est masculin. دونك قلنا نشوفوا هاد لو بوين اللي كيهمنا نوضحوه. انتبهوا مزيان. Attention. Bonjour Yacine, comment vas-tu? Bonjour Assia, comment ça va? هنا لي فراز كيأديو نفس المعنى. سي لا ميم شوز. باش نسولوا على الحاله كيف الحال ممكن نستعملوا وحده من هاد لي دو كيسيون. Bonjour Yacine, comment vas-tu? Bonjour Assia, comment ça va? بالنسبة للأشخاص اللي كنستعملوا معاهم لو فو دو بوليتيس كومون سافا ما كتغيرش. أما لا دوزيام كيستيون كومون فاتو فكنغيروا لو تو وكتصبح كومون تاليفو. Écoutez et répétez. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Très bien. Pour la réponse كيف ما سمعنا je vais très bien et toi? Ça va très bien et toi? Oui, c'est la même chose. التراكيب ديال لي فراز كتأدي نفس المعنى. Je vais très bien et toi? Ça va très bien et toi? Bien sûr, avec le vous de politesse ما كتبقاش et toi وكتكون la première réponse je vais très bien et vous. Écoutez et répétez. Je vais très bien et vous? Je vais très bien et vous? Bien. Ou la deuxième réponse يعني la réponse de Assia ça va très bien et vous? Écoutez et répétez. Ça va très bien et vous? Ça va très bien et vous? Très bien. Allez, on continue. Écoutez. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu fais maintenant? حتى هنا les deux questions عندهم نفس المعنى. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Le masculin ou le féminin, c'est la même chose. Ou en ce moment et maintenant, c'est la même chose. En ce moment, في هذا الوقت شنو كدير في هذا الوقت؟ Et maintenant, الآن شنو كدير الآن؟ Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc ماذا تفعل الآن؟ كاين le verbe faire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc le verbe faire مع tu. إلا كانت le vous de politesse, écoutez bien. كنقولوا qu'est-ce que vous faites en ce moment? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Répétez. Très bien. Aoula, qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Oui. نكملوا مازال كاين ما نتلاحظ. Écoutez. Je vais à l'auto-école. Je vais au cours de maths. هنايا les deux phrases فيهم le verbe aller. كيف لاحظتوا je vais c'est le verbe aller. أنا أذهب أو أنا ذاهب. La première phrase je vais à l'auto-école. Donc المكان اللي أنا ذاهب ليه هو اللي متغير. À l'auto-école. Je vais à l'auto-école. Répétez. Très bien. بالنسبة la deuxième phrase je vais au cours de maths. أنا ذاهب للدرس ديال الرياضيات. Je vais au cours de maths. Répétez. Très bien. Je vais à l'auto-école. Je vais au cours de maths. On continue. Attention. Tu prends des cours de conduite samedi et dimanche. Tu prends des cours du soir. هنا عاود عندنا نفس الفعل. Le même verbe. C'est le verbe prendre. Tu prends des cours de conduite samedi et dimanche. Tu prends des cours de conduite. دروس سياقة. Tu prends des cours de conduite samedi et dimanche. La deuxième phrase, tu prends des cours du soir. كتاخد دروس مسائية. Tu prends des cours du soir.
Très bien. Tu prends des cours de conduite samedi et dimanche. Tu prends des cours du soir. Très bien. Alors, l'un كان عندنا le vous de politesse غنكون ماشي tu prends غتكون vous prenez. Vous prenez des cours de conduite. Écoutez et répétez. Vous prenez des cours de conduite. Vous prenez des cours de conduite. Très bien. La deuxième phrase. Vous prenez des cours du soir. Vous prenez des cours du soir. Bravo. Attention à la suite. Tu passes le permis quand? Tu passes l'examen quand? هنا عاود la question fait le même verbe. Tu passes, tu passes. Tu passes le permis quand? غادي تجتاز الامتحان بالسياقة فوقاش متى? Tu passes le permis quand? Tu passes le permis quand? Oui. La question الثانية كان فيها tu passes l'examen quand? L'examen عارفينه الاختبار أو الامتحان. Tu passes l'examen quand? Très bien. Tu passes le permis quand? Tu passes l'examen quand? Très bien. Nous كان عندنا le vous de politesse غتكون écoutez et répétez. Vous passez le permis quand? Vous passez le permis quand? Oui. Deuxième question. Vous passez l'examen quand? Vous passez l'examen quand? Bravo. On continue. Écoutez bien. Jeudi prochain. Jeudi à 8 h du matin, le code de la route et à 13 h la conduite. Les mathématiques lundi matin et le français mardi après-midi. هذه سهلة ما تعاودش لو فيرب باسي في لا ريبونس لأن في الشفوي لوغال واضح علاش كنتكلمو. Jeudi prochain. Jeudi à 8 h du matin, le code de la route et à 13 h la conduite. Les mathématiques lundi matin et le français mardi après-midi. مازال عندنا مقارنة أخيرة aujourd'hui. Attention, écoutez, ركزوا مزيان. Bon courage et bonne chance mon ami. Bon courage et bonne chance mon ami. Bon courage et bonne chance واضحين ديجا عرفنا المعنى ديالهم وعرفنا ان بون كتمشي مع كوراج لان ماسكولين لو كوراج اي بون كتمشي مع شانس لان لا شانس فيمينين. تذكير فقط لي مون امي. جوليان قال لياسين مون امي. ليزا قالت لاسيا مون امي. للتذكير هو لو ماسكولين اي لو فيمينين ديال مون امي ما كاينش فرق في النطق. كاين علامه لو فيمينين فقط في الكتابه. ففي النطق ممكن جوليان يقول لأسيا مون امي ممكن ليزا تقول لياسين مون امي. واضحة؟ بون كوراج اي بون شانس مون امي. بون كوراج اي بون شانس مون امي. من أهم ما شفناه aujourd'hui هما لي فيرب. ركزوا معايا مزيان. écoutez et répétez. شفنا لو فيرب aller. لو فيرب aller. oui. شفناه مع comment vas-tu. comment vas-tu. Très bien. وقلنا في حالة الجمع أو غير مع le vous de politesse غادي نقولوا comment allez-vous. comment allez-vous. oui. وشفنا مع الضمير المتكلم je vais. je vais. bravo. ensuite شفنا le verbe faire. écoutez et répétez le verbe faire. le verbe faire. oui. tu fais. tu fais. très bien. وقلنا مع الجمع أو غير مع le vous de politesse كنقولوا vous faites. vous faites. très bien. وشفنا un troisième verbe اللي هو le verbe passer. le verbe passer. oui. شفنا tu passes. tu passes. ومع ضمير المتكلم bien sûr كيقول je passe. je passe. très bien. هاد لي فيرب راه غير تلاقينا معاهم مازال ما درسناهمش مازال غادي نرجعوا ليهم بالتفصيل.
كوم دابيتود عاودوا هذا اللقاء كثير من المرات، ركبوا دي فراز فيهم هاد لي فيرب، استعملوا لي مو اللي كلنا ولينا عارفينهم، وركبوا دي فراز اللي عندهم معنى. بون كوراج et au revoir.